जय माताजी। सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भवानी माता। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आज हामी दुर्गा सप्तशती माँ भगवतीको सबैभन्दा प्रिय प्रभावशाली स्तोत्र, हरेक इच्छा मनोकांक्षा परिपूर्ण गरिदिने कलौ चण्डी विनायक हो। कलियुगमा त अत्यन्त शक्ति र प्रभावशाली महामन्त्र हो दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ, जसमा 13 अध्याय छन्, 700 श्लोकहरू रहेका छन्। यो पाठ गर्न जाँदैछौँ। समयको कारणले गर्दा हामीलाई घरमा ब्राह्मणहरू बोलाउन सकिएन, गुरु पुरोहित देवताहरूलाई बोलाउन सकिएन, चण्डी पाठ गराउन सकिएन भने जरुर लागेको हुन सक्छ। यहाँहरूले आफ्नो घरको पूजा कोठामा नित्य कर्म सकिए पछाडि अथवा पूजा गर्न पाउनु भएन भने पनि आफ्नो मनमा यो भाव भक्ति श्रद्धाका साथमा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ श्रवण गर्नाले माँ भगवतीको अहेतुकी कृपा हाम्रो यो शरीरमा हामी जीवात्माहरूमाथि पनि प्राप्त हुनेछ। यो विश्वासका साथमा यो चण्डी पाठ श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। यो नवरात्रको अवधिमा होस् अथवा यहाँदेखि अरूको अलावा पनि जब मनमा डर बढ्छ, त्रास बढ्छ, भय बढ्छ, अनेक प्रकारका समस्याहरू हुन्छन् भने पनि यो दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठहरू हामीले नित्य श्रवण पनि गर्न सक्दछौँ। नभए पनि विशेष शनिबारका दिनहरूमा, मङ्गलबारका दिनहरूमा, शारदीय नवरात्रको अलावा पनि हामीले यसलाई पाठहरू गर्न सक्दछौँ। धेरै ठुलो शक्ति छ। हाम्रो घरमा अनायासै हामीलाई अचानक हरेक कुराहरूमा हानि भइरहेको छ, डर भइरहेको छ, हरेक कुराहरूमा आर्थिक हानिहरू, नोक्सानीहरू भइरहेका छन्, सन्तानहरूका रुकावट छन् भने पनि ठुला ठुला प्रयोगहरूको लागि दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ हुने गर्दछ। त्यसैले आउनुहोस्, यहाँहरूले आफ्नै घरमा पूजा कोठामा नित्य कर्म सके पछाडि दियोको अगाडि बसेर पनि यो पाठलाई गर्न, दियो बालेर म यो चण्डी पाठ मेरै घरमा लगाइरहेको छु, यो भावका साथमा पनि यी मन्त्रहरू श्रवण गरेर माँ भगवतीको आराधनामा समर्पित हुन सक्नुहुनेछ। र यो चण्डी पाठलाई 9 आवृत्तिसम्म 9 दिनमा विशेष सुन्न सकियो भने विशेष फलदायी हुन्छ, नभए 5 आवृत्ति सुन्न सकियो भने पनि फलदायी हुन्छ, नत्र 3 आवृत्ति नभए पनि 1 आवृत्ति सुन्न सकियो भने पनि माँ भगवतीको बहुत कृपा हुन्छ यो विश्वासका साथमा। र यहाँहरूलाई आज पहिलो अध्यायबाट चण्डी पाठ श्रवण गराउन गइरहेको छु। र यहाँहरू धेरैले यो चाहनु पनि भएको थियो र हामीलाई परिस्थिति ठिक छैन, गुरु पुरोहितहरू पनि बोलाउन सकिँदैन भन्नुभएको थियो। यस कारणले गर्दा माँ भगवतीका फोटा तस्बिर दीप प्रज्वलन गरेर शङ्ख घण्टहरू बजाउँदै, हजुरहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ पूजा कोठामा बसेर अध्याय सके पछाडि आफूले पनि घन्टी बजाएर आफूले पनि माँ भगवतीको अगाडि बत्ती बाल्न सक्नुहुनेछ। आफूले स्थापना गरेका देवीका मूर्ति फोटाहरूमा 9 दिनमा कुनै न कुनै एक दिन जरुर निस्कियोस्। नभए अरू बेला हामीले यो पाठ सुनिरहँदाखेरि कुनै विधि विधान त चाहिँदैन, तर उत्सवको बेलामा विशेष माँ भगवतीको पूजा पनि आराधना गर्दै यो पाठ पनि श्रवण गर्न सक्नेछौँ। र पहिलो अध्याय भन्दा अगाडिपट्टि कवच स्तोत्र, कीलकम, अर्गल स्तोत्र पनि रहेको छ। यसको यो चाहिँ हामीले आफै पनि पाठ गर्न सक्छौँ र यहाँहरूलाई हामी आगामी दिनमा जानकारी गराउँदै गर्नेछौँ कवच, अर्गल स्तोत्र, कीलकमका पाठको बारेमा। र आउनुहोस्, अब प्रथम चरित्रबाट म पाठ गर्दैछु। यो मार्कण्डेय पुराणमा आधारित दुर्गा सप्तशती चण्डी रहेको छ। 700 श्लोकहरू छन्। 13 अध्यायको पाठ हामी अब श्रवण गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरू पनि श्रद्धा, प्रेम, पवित्रताका साथमा माँ भगवतीको स्मरण गर्दै यो पाठलाई श्रवण गर्नुहोला। हरि ओम। अब सर्वप्रथम हामी विनियोग गर्छौँ, हजुरहरूले पाठ श्रवण गर्ने हो। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामास्तौ स्तपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटवम्। ॐ देव्यै नमः। ॐ जगदम्बिकायै नमः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णे सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम
महामायनुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागसावर्णिस्तनयोरवे स्वारोचिषयन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ति क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरसन् बभूवुः शत्रवो भूपाकोलाभिध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धः मतिः प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतिर्युद्धे कोलाभिध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगय व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमवाद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्ताश्वपदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कंसित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतस्य तस्य विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तय तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तद् मद्भृत्यैस्तैरशद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यात कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्द्रमहीभृताम् असम्यग्भयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितस्सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामाश पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुस्सागमनेत्र कः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्यवाचः समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनेर्दारे पुत्रैराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तशाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दारणं चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहक्षेम मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्तः दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाचः ये निरस्तु भवालुब्धै पुत्रदारादिविर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्यवाचः एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः संत्यज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धै निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नभिजानामि जानान्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणैस्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्यं च जायते करोमि किं ह्यन्य मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयवाचः ततस्तौ सहितो विप्रः तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाचः भगवान् त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायां ततां विना मम त्वं गतराजस्य राजङ्गेष्वाखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तमः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारे भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्ययन्त्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि
मम स्याच भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवन्दा प्राणिनः केचिद्रात्र बन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते नहि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पताङ्गान् च वचञ्चुषुः कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्रा साभिलाषः श्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युत्पकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममत्वावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायप्रभावेण संसारस्थितकारिणः तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्राः जगत्पतेः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं दगचेच्च चराचरं सैषा प्रसन्नवरदारिणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनिः संसारबन्धहेतुः सैव सर्वेश्वरेश्वरिः राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् बभ्रीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याच किं द्विजः यत्प्रवाचा सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरः। ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तथं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्तिर्यसे समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावशुरौ घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णत्मलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सानाभिकमले विष्णुस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्टा तावसुरौ च गुरु प्रशुस्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धातीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ह्यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पराः त्वयि तद्धार्यते विश्वं तयि तत्सृज्यते जगतः त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपास्त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा समृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनिः कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणाः त्वं श्रीस्वमीश्वरी त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणाः लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधाः सौम्या सौम्यतरासे स सौम्यभ्यस्ततिसुन्दरी परापराणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पत्यातियो जगतः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतुस्तस्त्वां कस्तुस्त्वं शक्तिमान् भवेत् स्वात्वमेथं प्रभावेशे रुदार्दे विरुषं स्तुता मोहयेथो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिर्वाचः एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदस विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्तौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः
एकार्णवे हि सायना ततः स सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानवतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युयुधे भगवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाभिमोहितौ उक्तवन्तो वरश्मत्तौ व्रीयतामिति केशवं श्रीभगवानुवाचः भवेतामधमे तुष्टौ मम बाध्यं बुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यमिति तदा सर्वमापो मयं जगतः विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोभिः सलिलेन परिप्लुताः ऋषिर्वाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि त्वयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभवामस्य देव्यास्तु भूय शृण्वदामि ते। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम देव्यै नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। जगदम्बिकायै नमः। हरि ओम। अब दूसरो अध्याय में हम प्रवेश गर्दैछौं। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ विनियोगः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णेक्षन्दः शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः। प्रथम पाठ भन्छ पहिलो अध्यायसम्मलाई, दोस्रो अध्यायदेखि अब पाँचौं अध्यायसम्म, चौथो अध्याय पुरा सम्मलाई मध्यम चरित्र भन्छ अनि उत्तम चरित्र भन्छ। पाठ विश्राम गर्नेहरूले कि पहिलो अध्यायमा कि चौथो अध्याय सकेर र पाँचौं अध्यायदेखि अन्तिममा विश्राम 13 अध्यायमा पनि गएर विश्राम लिन सक्नुहुनेछ। यसका पाठका विधिहरू हामी भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। अब दोस्रो अध्यायमा कथा पाठ श्रवण गरौँ। सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। ओम अक्षस्रक परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दन्नं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैर्विमर्दिनीं इह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम देव्यै नमः। जगदम्बिकायै नमः। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमवुद्युद्यं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्र सूरेर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोभुन्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यथा वृत्तिं तयस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवा भिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् च स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गः निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुविः विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनः एतद्वकथितं सर्वमरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मुः वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकूपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकूपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्राधीनं शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छतः अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तधिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभुच्छा भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं यं येन चा भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सोमेन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवद वारुणेन च जङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तसम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययुस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवाम्
ताम्बिलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शीलाद्विनिष्कृष्य ततौ तस्यै पिनाकद्रे चक्रं च दत्तवान् कृष्णः स्वमुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणं शक्तिं ततौ तस्यै हुतासन मारुतो दत्तवां शापं बाणपूणे तथे सुदे वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशाधमराधिपः ततौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयैराद्वदाद्गदात् कालदण्डाद्दमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिः साक्षमालं ततो ब्रह्मकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्या सर्वं च निर्मलम् क्षीरोदशामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तासु अङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजं मालं शिरशूरसि चापराम् अदज्जलयदिस्तैश्चै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा वशून्यं सुरया पानपत्रां धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ततो तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः शाटहंसा मुहुर्मुहुर्तस्य नादेन घोरेण कृतस्मा पूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभूषकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुशकलाश्च महीधरा जयस्थिते वाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्भुर्मनयश्चैनां भक्तीनां रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्या ममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुतस्तुरुदायुधाः आकिमेदिद्दति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमसस्यैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्विषा पादाक्रान्ता न तु भवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालं धनुर्ज्वानिशनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रवृवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्ते बहुधा मुक्तेरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि शिक्षुराख्यो महासुरः युधे सामरशान्ये चतुराङ्गबलान्वितः रथानामयुते षड्भिरुदज्ञाख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिस्संयुतैरशिलो महासुरः अयुतानां सते षड्भिर्वास्कालो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रोगे रनेखे परिवारितः वृथोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यतः बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसु रथनागहयै वृताः युयुधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्तिनां तथा अयनां च वृतो युद्धे तत्र भुन्महिषासुरः तोमरिर्भिन्दिपालैश्च शक्तिर्भिर्मुसलैस्तथा युयुधे संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशे केचित् च चिक्षुः शक्तिः केचित् पाशां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तु प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणस्त्राणि चण्डिका लीला एव प्रचिच्छेद निजशास्त्राणवर्षिणे अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणस्त्राणि चेश्वरी शोपी क्रुद्धो दुतषट देव्या वाहनकेसरी चचारसुरसैन्येषु वनेष्वी बहुताशनः निःश्वासन् मुमुचे यां स युध्यमानरणिम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रश युयुधुस्ते परशुर्भिर्भिन्दिर्पालाशिपट्टिशे नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अबाधयन्त पटान् गणाशङ्कां तथा परे मृदङ्गां स तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिः शतसु निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यन् घण्टाश्वान् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा कर्षयेत् केचिद्विधा कृतस्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमिश्च केचिद्रुधिरमुशलेन वृषम्मता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोघेण के क्रेतः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणा प्राणान् मुमुचुस्त्री दशार्दना केषां चिद्वाह विच्छिन्नग्रीवस्तथा परे
परे श्रीरांसि पितुरन्येषा मध्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पितुरुर्भ्यं महासुरा एकबाहुवः शिचरिणा केचित् दिव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुधैर्दिव्या गृहीत परमायुधा नरितुषापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धा छिन्न शिरसि खड्गसकृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुर पाथितैरथनागासुरसुरेशवसुन्धरा अगम्य सा भव तत्र यत्र भूत्समहारणा सोडितौगा महानद्य सद्यस्तस्त्र प्रशुश्रुभुः मध्ये चासुरसैन्येषु वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकां निन्ये क्षयं यथा वह्निस्त्रीण दारुमहाचयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसुनीव विचिन्वतिः देव्या गणैशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तुतुसुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिविः। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य बधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम दिव्यै नमः जगदम्बिकायै नमः। अब दोस्रो अध्याय पाठ सम्पन्न भएको छ। अब हामी तेस्रो अध्यायमा पाठ प्रवेश गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम तेस्रो अध्यायमा ध्यान गरौँ। हरि ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिं मरुणाक्षौ मां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवीतिं वरम् हस्ताब्जै ददतीं त्रिनेत्रबिलसद्भक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटं वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम देव्यै नमः। ओम ऋषिर्वाच ओम निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानि शिक्षुरकोपाद्ययो युद्धमथाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण बवर्ष शमरेशुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलैव शरोत्करान् जगान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिना चिच्छेद च धनुषध्वजं ध्वजं चातिशमुच्छ्रितं बिव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्व महासुगै सचिन्वधन्वा विरतु हतासु हतसारथिः अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुर सिंहमाहात्म्यं खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघाम भुजे सभ्य देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफला नृपनन्दनः ततो जग्रह शूलं स कूपा दरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यं महासुरः ज्वाज्वल्यमानं तेजोभिरविमिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदशूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स तदा तेन नीतं स च महासुरः अते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढचामरास्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यस्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामाश निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधशमन्वितं चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदभिषच्छिनात् ततः शम्भुसमुत्पन्नः गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोचैस्त्रिदशारिणाः युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युयुधातेति संरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपात्य च मृगारिण करप्रहारेण शिरसामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रशरणे दिव्या शीलावृक्षाधिविरत दन्तमुष्टिस्थले सैव करलास्य निपातितः देवी क्रुद्धा गदापादैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्कालं भिन्दिपालेन वाणिस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यास्यनात्कायत् पातयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोर्भो शरीर्निर्नेयमक्षयम् एवं संशयमाणे तु ससैन्यं महिषासुरः माहिस्वेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित्तुण्डप्रहारेण कुरुक्षैपस्ततः परान् लाङ्गूलताडितां साङ्ग्यं शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसितपरनादेन भ्रमणेन च निःश्वासन् पवनेनान्यन् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिकां ततो
सोपीकोपान् महावीर्यः खुरुक्षुन्न महितल शृङ्गाभ्यां पर्वतान्नुक्षां चिक्षेप च ननादचः वेगभ्रमणभिक्षुण्ण महितस्य विशीर्यत लाङ्गूलेन हतशाब्दि प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गा विभिन्नास खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्तशतशो निपेतुर्नवशोचलाः इति क्रोधः समाध्मात मापतन्तं महाशुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकाकोपं तद्वदाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महाशुरं तत्याजं माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यतः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदशायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्जजः तस्तु करं देवी खड्गेन निरकरिं ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्ध जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पवौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन ननर्दचासुरशोभि बलवीर्यमदुद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितां तेन चूर्णयन्ति सरुत्करैः उवाच तं मधुधूतमुखरागकुलाक्षरं दिव्योवाचः गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि अतित्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिर्वाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारुडार्थं महाशुरं पादेन क्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि प्रदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युद्धमानो महासुरतया महासिना दिव्य शिरचित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत्प्रहर्षं च परं जग्मुषकला देवतागणाः तुष्टुभुस्तां शुरा देवीं सा दिव्यर्मयर्षुभि जगुर्गन्धर्वपतयो न निद्राप्सु शरुगणाः। जय जय श्री शारुणिकी मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। अब हामी चतुर्थ अध्यायको पाठ श्रवण गर्दैछौँ। सर्वप्रथम चतुर्थ अध्यायमा गएर ध्यान गरौँ। हरि ओम महा ओम कालाभ्राभ्रां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करेरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनखिलां तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशप्रवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम देव्यै नमः। ओम ऋषिर्वाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभु प्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भिर्प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा दिव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मभिदधाति शुभान्तातु शुभानिशानः। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हर्ष नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नासाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतद् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमभ्याकृता हि परमां प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुर्चायसे त्वमथैव जनेषु दाच या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतत्वमभ्यस्यते सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षाधिवीर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमां हि देवी शब्दात्मिका सुविमलार्युजसां निदानामुद्गीरथम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभायनाय वार्ता च सर्वजगतां परमान्त्रियन्द्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरशङ्गा
श्रीकैटभारि हृदये ककृतं ककृदादिवास गौरी त्वमेव शशि मौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अद्यद्भुतं प्रेरितमादं मातुरस्तरुषा तथापि वक्त्रम् विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराला मुद्यच्छ शाङ्कसदृशक्षभियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्ततीव विचित्रं कैर्जीव्यते हि कुपिदान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाया सद्यो विनाशय सकोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतद्नीतं बलं सुविबलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशां च न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृत्ताद्मजभृत्यधारा तेषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्नः धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्म नत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतिः करोति स्वर्गं प्रयाति च तो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरति विषिमसे च दन्तो शस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता एविर्हतिर्जगतुपहेति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरा नरिषु यद् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रे शूलाग्रक्रान्तिनिभयेन दृशोऽसुराणां यन्नागताभिलयमं सुमदिन्दुखण्डं युग्याननं तव विलोकयतां तदेतद् दुवृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रिदेव पराक्रमाणं वैरेष्वपि प्रकटितैव दयात्तमेथम् येनोपमा भवतु ते स्वपराक्रमस्य रूपं च शत्रुवाय कारयति हरिपुत्रः चित्ते कृपासमननिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतमखिलं रिपुनाशनेन त्राता त्वयं समूरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चाप्यजानीश्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मां तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसाङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरेर्देव्ये कुसुमैर्नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तर्तिदशैर्दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्रसादसमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्योवाच भ्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तु विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदविशिष्यते यदा ह्यम्न्यत शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदयस्तस्माकं महेश्वरी संश्रिता त्वं नो हिंसेथा परमापद यस्समर्थस्तवैरेभिस्त्वां स्तुष्यत्यमलानने तस्य वित्तादिवीर्भवेर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयेस्मत्प्रशानात्मं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवे जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्तभद्रकाली बभुवान्त हृता नृप इत्येतत्कथितं भूप शम्भुता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणि पुनश्च गौरीदेहात् स समुद्भूत यथा भवात् बधाय दुष्टदैत्यानं तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणीं तच्छृणुस्मया कथं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ जय जय श्री सार्वणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितो मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। ओम अब हामी 5 अध्यायको पाठ श्रवण गर्दैछौँ। पंचम अध्यायमा
जसमा अब उत्तम चरित्र छ र अन्तिम विनियोग पनि हो। 5 अध्यायदेखि अब 13 अध्यायसम्म हामी पाठ श्रवण गर्दैछौँ। पञ्चम अध्यायको विनियोग। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरि बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रत्यर्थे उत्तर चरित्र जपे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जै दधतिं गणान्तबिलशच्छितां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम जगदम्बिकायै नमः। ओम क्लीं ऋषिर्वाचः पुरा शुम्भनिशुभाभ्याम् असुराभ्यां सतीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागशरिता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतं तद्वदधिकारं तथैन्दवं कुबेरमथयाम्या च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्भनिकर्म च ततदेव विनिर्धुता भ्रष्टराज्यपराजिताः ऋताधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणदास्मतां रुद्रायै नमो नित्यायै गौरै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चिन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां विद्यै सिद्ध्यै कल्याणे प्रणतां विद्यै सिद्ध्यै कुर्मौ नमो नमः। नैहृत्यां भूभृतां लक्ष्मी सर्वण्यै नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिणे ख्यातै तदैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाहेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां साखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरेर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सहन शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु शापदा
याशं प्रदं चोद्ददैत्यतात्पिते रश्माभिरीसा च सुरै न मर्चते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न शर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः राजोवाच ये निरस्तु एवं स्तवादियुक्तानं देवानं तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तु ये जाह्नभ्या नृपनन्दनः साब्रवृतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीराकोशदस्तस्य समद्भूता ब्रवीशिवा स्तोत्रममेतद् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृते देवैः समयिते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीराकोशदस्तस्य पार्वत्या निश्रिताम्बिकाः कौशिकेति समस्ते तु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णभुजा विपार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रय ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श मुंडस्य भृत्यो शुंभ निशुंभयुताभ्यां शुंभः चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाषयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां च सुरेश्वरः श्रीरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ति दिशस्त्वि च सा तु तिष्ठन्ति दैतेन्द्र तं भवान् द्रष्टुमर्हति ज्ञानी रत्नानि मडयो गजस्वादिनि वै प्रभुत्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतां भान्ति ते गृहे ऐरावत समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुषायं तथैव च श्रवाय विमानं हंस संयुक्तं एततिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानितं यदासीद् वेदशोद्भुतं निधिरेश महापद्मशमानितो धनेश्वरात् किञ्चिल्किन्नीं तदोचाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजं छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावतिष्ठतिः तथायं शन्दनवरूय पुराशित् प्रजापते मृत्युरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयारिता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजातय वह्निरप्मि तदो तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तानि हरितानि च स्त्रीरत्नामे सकल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्यति वच शुम्भस्य तथा चण्डमुण्डयो प्रेषयमाशु सुग्रीवम् दूतं देभ्य महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघुः स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशे तु शोभने सा देवीं तां तथा प्राह लक्ष्मणं मधुरया गिरा दूतवाचः देवी दैतेश्वर शुम्भस्त्रैलोक्य परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागता अभ्यहताज्ञ सर्वासु शयदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादि शयदाः शृणुस्व तद्मम त्रैलोक्यममिलं मम देववशानुग यज्ञभागनहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनुद्भूतमस्वरत्नं ममामरै उच्चैस्रव ससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भं मुरविक्रमं भजन्तं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवय्यत परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्य समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजः ऋषिर्वाचः इत्युक्ता साध्यं तदा देवी गम्भीरात्मा स्थिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगतः दिव्यवाच सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या किञ्चिद्वयोदितं त्रैलोक्याधिपते शुम्भ निशुम्भ स्थापितादृश किं तत्र यत् प्रतिज्ञातम् इत्यादद्गृह्यते कथं सूर्यतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा ह्या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपुवति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भुत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र प्राणिं गृह्णातु मे लघुः दूतवाचः अभिलिप्तासि मय्यं त्वं देहि ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोके च पुमां तिष्ठं दग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषमपि दैत्यानं सर्वे देवानवयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिकाः इंद्रियाद्यासकला देवा तुतुरेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयाससि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैर्वक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धुता गौरवा मा गमिष्यते दिव्यवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनुलाचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृता तदा चक्षुरेन्द्राय शचयुक्तं करोतु ततः ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वणिकमन्तरे देव्या दूतसंवादे नाम पंचमोऽध्यायः सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुधान्वित मनुष्यमुद्गशादेन भविष्यति न संशयः।
ओम देव्यै नमः। ओम नमो भगवते जगदम्बिकायै नमः। अब छैठौँ अध्यायको पाठ गर्दैछौँ। छैठौँ अध्यायमा पाठ गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। हरि ओम महाध्यानं नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणुतं सूर्यरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभं नेत्रद्वयद्भाषितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूर्णां परां सर्वज्ञे सर्वैरवाङ्कनिलयं पद्मावतीं चिन्तयेत्। ओम दिव्यै नमः। ओम ऋषिर्वाचः इत्याकरणवचो देव्या सदुतु मर्षपूरिता समाचष्टसमागम्य दैतराजय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्यमार्कण्ड्याचुरार्थतः सकृदपराधैत्यानमदीपं धूम्रलोचना। हे धूम्रलोचना शुद्धं सजैनं परिवारिततमानयद्बला दुष्टा के दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदा कचिद्यति भूतिष्ठते परसहन्तव्यमरु अभियक्षु गन्धर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनागप्तस्तथा शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनाभृतशस्त्रसहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ सदृष्टा तां ततो देवी तुहिनाचलसंस्थितं जगदोचे प्रयहेति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद भवति मर्दाधारमुपैष्यति ततो बलान्नयां येष केशाकर्षणनिं विह्वलं। दिव्यवाच दैतेश्वरेण गृहीतो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेव तत किं ते करोम्यहं। ऋषिर्वाचेत्युक्ता शुभ्यदावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ओंकारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका तत क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकाम् बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णे तथा शक्ति परश्वते ततो दूतसटकोपात् कृत्वं नाथं शुभैरवं भवदसुरसेनायं शिव्यदेव्या शुभाहन काञ्चित् करप्रहाण दैत्यनाशेन चापरन् काम् आक्रम्य चादरेणान्यन् सजगानमासुरन् केषाञ्चित् पाटयमासनके कुष्ठानि केसरी तथा तलप्रहाणेन शिरां स्वीकृतवान् पृथग् विच्छिन्नबाहु शिरसि कृतस्तेन तथा परे पपौ च रुदिरं कुष्ठादन्येषां धृतकेसरक्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयनीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपेन श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचना बलं च क्षयतिं कृष्णं देव्य केसरिणा तथा चुकोपतैत्याधिपति शम्भु प्रस्फुरिताधर आज्ञापायमसचतौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलिर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघुशेषं केशे स्वाकृशबद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे शकुन्तलदेवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचन बधूनाम षष्ठमोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितमनुषुं प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। अब सप्तम अध्याय को पाठ गर्दैछौँ हामी। अथ सप्तमोऽध्यायः अथ ध्यानम्। ध्यायेयं रत्नपीठे शुक्लपरिणं श्रीमतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते गाङ्ग्रीं सरोजे सकलधरां वल्लकीं बाधयन्तीं कल्लारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमदमादां चित्रकोद्भाषिबालाम्। ॐ जगदम्बिकायै नमः। ओम ऋषिर्वाचः आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याचण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुराभ्युष्दतायुधादतिर्श्रुते ततो देवीमिषद्दाशं व्यवस्थितं सिंहस्योपरि शैलेन्द्रे शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्टा तां समाद्यातामुद्यमं चक्रुरुद्यताकृष्टचापसिधरस्तथान्ये तत्समीपगाः ततकोपं चकारुचेरम्बिकान्तानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं वशिवर्णममुत्तदा भ्रुकुटीकुटिलास्तस्य ललाटाफलकाद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तशिभाषिणी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषण दीपचर्म परिधान शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन भीषण निमग्नरक्तनयन नादापूरितधिङ्मुखा सा वेगेन विपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्य तत्र सुरारीणाम् अवक्षयत तद्बलाम् पाष्टिर्ग्राहाङ्कुदग्राह्योदघण्टसमन्वितं समादैकहस्तेन मुखे चिक्षेपभारणान् यथैव युधं तुरगैरथं सारथिनाशः निक्षिप्य भक्ति दशने चरयन्तति भैरवम् एवं च ग्राहकेशेषु ग्रीवयमथ चापरन् पादेन क्रम्य चैवन्यमसुरान्यमभूतैर्तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि मास्त्राणि तथा सुरे मुखेन चग्रारुषा दशैने मतितान्यभि
बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनं ममर्दा भक्षय चान्यसान्यां तथा आसीन निहता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभ्यतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डुविदुद्रावं तां कालीमतिभीषणं सरवर्षिर्माभिमे भीमाक्षिं तमः सुरछादाय मण्डञ्चण्डचक्रे च मुण्डै क्षिप्तैः सहस्रत तानि चक्रनिनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यथा कविम्बानि शुबहूनि गणोदरं तहो जाह शातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमदावत् गृहीत्वा चाशकेशेषु शिरस्तेनाशिनच्छिनतः अथ मुण्डुभ्यदावत्तां दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तमप्यः पातयद् भूमौ शाखड्गावयतां वृषः तशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजवयातुरं शिरषण्डशकाले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रहाप्रचण्डचण्डिकं मया तवात्रु प्रहृतौ चण्डमुण्डो महापशु युगे युद्धयज्ञे स्वयं शम्भो निशुम्भं च हनिष्यति ऋषिर्वाच तवानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुर उवाचं कालीकल्याणीं ललितां चण्डिकां वचः यस्मा चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओं जय जय श्री चारुण्यमनन्तरि देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अब आठवां अध्याय में प्रवेश करूँ, ध्यान करूँ। हरि ओम महा ओम अथ ध्यानम अरुणां करुणातरंगिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशचापबाणहस्तां अणिमादिविरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं। ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैते मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च चैनेषु चयितेष्वसुरेश्वरः ततकोपराधीना चेता शुंभ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कंपुना चतुरशीतिर्निर्यान्तु शबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि दुर्माणं निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौरिदा मौर्या कालकेयस्तथा सुरा युद्धाय सज्जनिर्यन्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भ भैरवशासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनी पुरयामास धरणी गगनन्तरं ततः सिंहो महानादमतिवा कृतवान् नृपः घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिकाचूपब्रह्म धनुर्जसिंहघण्टानं नादापूरितदिमुखा निनादैर्भीषणैर्काली जिज्ञे विस्तारिता ननाः तं निनादमुपाश्रुता दैत्यसेन चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुरदिशं भवाय अमरसिंहानां मतवीर्यबलान्विता ब्रह्मे सर्वोह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्य विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययु यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्ददेवैतच्छक्तिरशुनार्युद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे छात्यसूत्रकमण्डलु आयता ब्रह्मणाशक्तिर्ब्राह्मणिषा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलभरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरभरवाहना युद्धमभ्याययो दैत्यानम्बिकां स्वरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा असराङ्ग खड्गहस्तविपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यययो तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपो प्राप्ता तत्र षडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहितः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परव्रतस्ताभिरीशानुदेव शक्तिभिः हन्यतामसुरां शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्। ततो देवी शरीराक्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतननादिने स च धूम्रजटिला मिषा नाम पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हवेर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलाबले पादत चेद्भवन्तु युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिशिते नवः
यतो नियुक्तौ तेन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुतवचो देव्या सर्वाख्यातमहासुरा अमर्षा पुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायने स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः बवर्षरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वरान् चिच्छेदलीलया ध्माता धनिर्मुक्तिर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितां सारीन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्राह्मणी चाकरो शत्रून् येन श्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवे दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपनः ऐन्द्रिः कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वंस्तादं द्रंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वरः मूर्ध्यानपतं शक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितां चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहिं च राजो नादपूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहाट्टासैरशुरा शिवदूत्या विदूषिताः पेतुर्पृथिव्यां पतितां तां सखादत सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरं दृष्टाभिपायैर्विविधैर्नेषुर्देवा ऋषैनिका पलायनपरां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्दुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेध्यन्यं तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रिषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन तस्यासु बहुशुस्रावशोणितं समुतस्तुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्त पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रम ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भव समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन चतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजगानः गदया तडयामाश ऐन्द्रिं तमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रिभिन्नस रुद्रस्त्रावशम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैर्शक्त्या कौमारी बाराही च तथासिनः माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजमहासुरं स चापि गदा दैत्य सर्वे वाहनपितमातृकोपसर्वाभिष्टो रक्तबीजो महासुरं तस्यादस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुविः पपातयो वैरक्तो घस्तेन सच्छतशुशुराः तैस्सासुराश्रेक्षम्भूतैरशुरे सकलं जगद् व्याप्तमासीत् ततो देवी भयमाजग्मुरुत्तमं तान् भीषणान् सुरान् दृष्टा चण्डिकाप्रहसत्तर उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्सहस्रपातशम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दु प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुपन्नमहासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणुरत्तो गमिष्यति भक्षमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेन विजगानतम् मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगन्नाथ गदाया तत्र चण्डिकां न शस्यां वेदनां चक्रे गदा पातुल्पिकामपि तस्य हतस्य देहातु बहुशुस्रावशोणितम् यतस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातन् महासुराः तां सखादत चामुण्डा पवौ तस्य च शोणितं ततो देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिवृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं शपपातमही पृष्ठे सहस्रं सममाहतः निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्री दशा नृपः तेषां मातृगणो जातो ननर्ताश्रीं मदोद्धतः। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वजनिक देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान् गतमनुषो मुक्तशालेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। अब 9वां अध्यायको पाठ हामी श्रवण गर्दैछौँ, ध्यान गर्छौँ। हरि ओम ध्यानम।
बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राडमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं मर्दाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ जगदम्बिकायै नमः। ॐ राजोवाचः विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम येभ्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयस्तेषामिहं श्रोतुं रक्तबीजनिपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भशातिकूपनः। ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजनिपातिते शुम्भासुरो निशम्भश्च हतसैन्यसु चाहवे हन्यमानमहासैनं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावत निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्चवशुर्महाशुरा समदष्टोष्टपुटां क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययो आजगाम महावीर्ये शुम्भोऽपि शबलैर्व्रत निहन्तुं चण्डिकां क्रोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमसीद्वासि दिव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षेर्मतिवोग्रमेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां शरां स्थाभ्यां चण्डिका श्वशरोत्करै ताडयमाच चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरैश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभाम् अताडयन्मूर्निसिंहं दिव्यवाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी छुरप्रेन्नाशिमुत्तमं निशुम्भस्याच्युतचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं निक्षेपशोषुर तामप्यश्यति चक्रे चक्रे नाभिमुखागतां कोपाद्मात निशुम्भोदशूलं जग्रह दानव आयतां मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविद्याथगतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आद्यदेवी बाणोघैरपातायत भूतले तस्मिन् निःपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीवशं क्रुद्धः प्रयशौ हन्तुमम्बिकां सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतः परमायुधे भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्य शेषं बभौ नभः तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषसकारातीव दुःसहं पूरयमास ककुभो निजघण्टाश्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबदविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजी ते भवामदे पूरयमास गगनं गां तथैव दिशो दशः तत्काले समुत्पत्य गगनं क्षामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वानास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः ते शब्दैरसुरैस्त्रेषु शुम्भकूपं परं ययोः दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा जयत्यभियतं देवैराकाशसंस्थिते शुम्भेन गत्या आसक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महुल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात्वनिशनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताक्षरान् चिच्छेदः स स्वशरैरुग्रे शतशोदसहस्रश ततः चण्डिका क्रुद्धा शूलेन भिजघानतं सतदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनार्मात्तकार्मुकः आजघानक्षरैर्देवीं कालीं केशरिणं ततः पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिदशादयामाश चण्डिकां तो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गादिनाशिनी चिच्छेदचानि चक्राणि स्वसरै सायकां च तान् ततो निशुम्भवेगेन गदमादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेन समावृता तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेदचण्डिकां खड्गेन शितधारेण शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भम् अमरार्धनं हृदि बिभ्यादशूलेन वेगविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो परमहाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रशशनवत्ततः शिरसि छेदखड्गेन ततो सा वापतद्भुवि ततः सिंहस् सखादुग्रं द्रंष्टाक्षुण्णशिरोधरान् असुरां तं तथा काले शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनि स्वगोमारीर्शक्तिर्भिन्ना केचिन्नेश्वरमहाशुरा ब्राह्मणी मंत्रभूतेन त्वयेनान्यनिराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वारहितुण्डगातेन केचित् चूर्णीकृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे
केचिद् विने सुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवाद् भक्षिताः परे काले शिवदूती मृगाधिपे। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिकेवनन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नमोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितो मनुष्यो मृषाधीन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। अब 10 अध्यायको पाठ हामी गर्दैछौँ। माँ भगवतीको सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। ओम देव्यै नमः। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निं नेत्रां धनुष शरयुताङ्कुशपाशशूलां रम्यैर्भुजैश्च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम दिव्यै नमः। ओम ऋषिर्वाचः। निशुम्भं नीतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं अन्यमालम्बलं चैव शुम्भकृद्वो बभ्रेद्वचः बलावले दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यशम्बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनिः। दिव्यवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्येतं दुष्टमयेव विशन्त्यो मद्विभूतय। ततः समस्तस्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयम् तस्य दिव्यस्तनो जग्मुरेकैवाशितदाम्बिकां। दिव्योवाचः अहं विभूत्य बहुभिर्यरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं एकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भवः। ऋषिर्वाच ततः प्रब्रवृते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च धारणम् सरवर्षेषिते शस्त्रे रथास्त्रे सैव दारुणे तयोर्युद्धमबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि शतशो मुमुचे अन्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैतेन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि ते निजास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्ज लीलयोग्रह हुङ्कारचारणादिभिः। ततः सरशतेर्दिव्यैर्माच्छादायत शोषुर सापि तत्कुपिता देवी धनुषिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमद् अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतते वाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिकां धनिर्मुक्तिसिते बाणैर्चर्मचार्ककरामलम्। हताश्वः सतदा दैत्यथिन्नधन्वभिसारथिः जग्रहमुद्गुरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गुरं निशितैशरेः तथापि सोऽप्यदावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तां चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडय तलप्रहारभियतो निपपातमहीतले स दैत्यराजशः पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगीर्होच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणी तले स चित्तोधरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिता अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गता सुपपातुर्भ्यं देवी शूलाग्रवीक्षत चलायान शकलान् पृथ्वीं शाब्ददीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलम् अति तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थमती वाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघशुल्का ये प्रागा संस्ते समं ययो सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातितेः ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूभूर्निर्हते तस्मिन् गन्धर्वा ललितां जगो अवादयं तथैवान्येन निद्राप्सु सरोगणा बभूपुण्यास्तथा वातासु सुप्रभो बुद्धिवाकर जग्जुल्लशान्तय शान्तादिग्ज नितस्वनाः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब हामी 11 अध्यायको पाठ गर्दैछौँ। 11 अध्यायमा सर्वप्रथम माँ भगवतीको ध्यान गरौँ। माँ भगवतीको ध्यानम
ॐ बालारविद्युतिमिन्दिकिरीटां तुङ्गकुशां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशां नीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम् ॐ दिव्ये नमः। अथ ऋषिर्वाचः देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमस्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलावाद्विकासिवक्त्राब्जविकासिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपं स्थितया त्वयेतदप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव भेदि भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सुः त्वयैकता पूरितमं वै तद्गाते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतः स्तुतैका वा भवन्तु परमुक्ते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते कालकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविमानास्ते ब्रह्मणि रूपधारिणे कौशम्बक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारिरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदा सारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे द्रंष्टोधृतवसुन्धरे वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महाराभे नारायणि नमोस्तुते द्रंष्टाकरालवदने शिरुमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सद्ये पुष्टिस्तवे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूतिवाभ्राशितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमसे सासुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाले नमोस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वेनना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वः असुरास्त्रिवसापाङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामाञ्च कलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न पिबन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कथनं द्वयाद्या धर्मं दिशं देवी महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुधाब्धमूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासि शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकातधन्या मम त्वगर्ते हिमदान्धकारे बिभ्रामयते वदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोगविशासनागा यत्रारयुधश्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमद्रे ततस्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिभाषि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभेते नित्यं यथा सुरवदादधुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानं प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्य भासिनामीड्येत्र लोकानां वरदा भव दिव्यवाच वरदाहं सुरगणा परं यन्मनसे च तं वृणुध्वमि प्रयच्छामि जगतामुपकारकं दिवौजु
सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं दिव्यवाच वैवस्वत्तेन्तरि प्राप्ते अष्टाविं सतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ चैवान्याद् उत्पत्त्यश्चेत् महाशुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तस्तस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तां सुधानवान् भक्षयत्यान् सतानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तदान्ता भविष्यन्ति ताडीमि कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवास्तुवन्तु व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयस्य शतवार्षिक्या मनां वृष्ट्यमनां वसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुरारासाकेरावृष्टे प्राणधारके साकं भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तदेव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महाशुरम् तद्दुर्गादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्त्यात्नम्रमूर्तयः भीमादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्कीर्तनपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महाशुरम् भ्रामरिति च मां लोकास्तदा तुष्यन्ति शर्वता इत्थं यदा यदा वा तदानवत्ता भविष्यति तदावतीर्याहं करिष्याम्यारिशं क्षयं। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वणिकमन्त्रे देवी महात्म्ये दिव्यस्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः जगदम्बिकायै नमः। अथ ध्यानं विद्युद्दामशवं प्रवां मृगपते स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरा। अब हामी 12 अध्यायको पाठ श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम माँ भगवतीको ध्यान गरौँ। ओम विद्युद्दामशमप्रभां मृगपते स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैः शक्रगदासिकेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जगदम्बिकायै नमः। ओम दिव्योवाच एभिस्तवै समानित्यं स्तुष्यन्ते यशमायिता तस्याहं सकलां बाधं नाशयिष्यामि संशयम्। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयो। अष्टम्यं या चतुर्दश्यं नवम्यं चैकचेतसः सुरुष्यन्ति चैवै भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदा भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैविष्टभयोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दश्युतो वा न राजत न शास्त्र न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतमाहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं नितद् उपसर्गा न शेषां तु महामारीशमुद्भवं तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयन् मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजयामाग्निकार्यं महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजं तथा कृतं प्रतीक्षिम्याम्यहं प्रीत्य वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममैतमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितं। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वान् ममैतमाहात्म्यं तथा चोत्पतयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। हृपय संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलां पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्ति कर्माणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गा शमं यन्ति ग्रहपीडाश्च दारुण दुःस्वप्नं च निवृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं शङ्कातभेदे चरणां मैत्रीकरणमुत्तमम्।
दुवृत्तनाम शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैः स गन्धदीपैस्तथोत्तमे विप्राणां भोजनैर्होमैर्प्रोक्षणे येर्नहर्निशम् अन्येष विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरिति पापानि यत् तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मिन् च्युते वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तुस्तैव यास्य ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्राह्मणा च कृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मति अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारित दस्युर्भिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वनस्तिभिराज्ञा कृतेन चाज्ञप्तो बद्यो बन्धगतोऽपि वा आगुर्णितो वा भातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतचरितं नरुमुच्येत सङ्कटात् मम प्रवावसिंहाद्यादस्य भो वैरिणेस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्त्यरधीयत तेऽपि देवा निराताङ्गस्वाधिकारन् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिर्हतारयः दैताश्च देव्यानियते शुम्भे देवारिपौ युधे जगद्विध्वंसिनिः तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषपातलमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यपि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भुव जगत्परिपालनं तैतन्मुह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचितविज्ञानं तुष्टां वृद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाले महामारीस्वरूपाय सैव काले महामारीशैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकालिन्द्राणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैव भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां समतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिक मनंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नामः द्वादशोऽध्यायः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितं शूमृषादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः। अब हामी अंतिम अध्याय यानी कि अब 13 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 13 अध्यायको ध्यान गरौँ माँ भगवतीको। ओम बालरकमण्डलं भाषं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवराभीति धारयन्ती शिवां भजे। ओम जगदम्बिकायै नमः। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावाशा देवी येदं धार्यते जगदः विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया त्वया तमेव वैशस्य तथैवान्ये विवेकिनः मयि हन्ते मोहिता सैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदाः। मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथश्च नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसृतव्रतं निर्वीणोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनाथमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणौ निराहारौ यताहारौ तन्मनस्को समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्र सुगृक्षितम् एवं समाराधयस्तु स्त्रीभिर्वर्षतेर्यतात्मनोः परितुष्टजगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका दिव्युवाचः यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दनः मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ततः। मार्कण्डे उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमविभ्रंस्य न्यजन्मनि
अत्रैव च निजं राज्यमथ शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्भिन्नमानस ममत्येहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकं दिव्युवाच स्वल्पैरहोभिः नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूय सम्प्राप्य जन्मदेवा विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश वरश्मत्तुभिवाञ्छितः त्वं प्रयाच्छमिशं सिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषिताम्बरं बभुवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्यमभिष्टुता एवं दिव्यवरं लब्ध्वा सुरर्थ क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ओम एवं देव्यवरं लब्धा सुरर्थ क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वणिक मनन्वरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्यवर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्यच्युतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम देव्यै नमः, ओम देव्यै नमः। दर्शक वृन्दहरू, माँ भगवती का 700 श्लोक सप्तशती र चण्डी माँ भगवती को पाठ 13 अध्यायमा रहेका पाठहरू हामीले श्रवण गर्यौं। माँ भगवती को महिमा अनन्य छ र यस माँ भगवती को स्तोत्रलाई गाउनाले स्वयं यो वाचन श्रवण गर्नाले माँ भगवती को विशेष कृपा हुनेछ र हाम्रा घरमा भएका अनेक पारिवारिक समस्याहरू, दुःख कष्ट पीर पीडाहरू माँ भगवती को चरण कमलमा समर्पित हुन्। माँ भगवतीले नयाँ मार्ग, नयाँ बाटो, असल कर्मतर्फ हामीलाई प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने भावका साथमा आज यहाँहरूलाई हामीले दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गरायौँ। अब पूर्ण पाठ गर्ने विधिहरूले न्यास गर्ने, ध्यान गर्ने, विनियोग गर्ने यी सबै कुराहरू रहन्छन्। तर मात्र हामीले घरमा बसेर माँ भगवतीको स्थानमा बसेर यी 13 अध्यायका बाणीहरू श्रवण गऱ्यौँ र हाम्रा घरमा यी ध्वनिहरू भयो भने पनि माँ भगवतीको शक्तिको ऊर्जाको केन्द्र हाम्रो घरमा हुनेछ। यही भावका साथमा 13 अध्यायले परिपूर्ण भएको मार्कण्डेय पुराणमा आधारित दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ यही पूर्ण भएको छ। अब कवचको पाठ, अर्गल स्तोत्र पाठ, किलक पाठको महिमा र त्यो पाठ विधिहरू पनि हामी यस युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूलाई मन्त्रहरू श्रवण गराउँदै जानेछौँ। यो चाहिँ यहाँहरूले ध्यान भक्ति गर्ने तरिकाले मात्र स्क्रिनमा पनि नहेरिकन बरु अशुद्ध होला, बरु पाठ गरेर यो ध्वनिलाई घरमा पूजा कोठामा आफ्ना घरमा यी ध्वनिहरू उच्चारण हुन सकुन्। यो भीषण परिस्थितिमा पनि ब्राह्मणहरू, गुरु पुरोहित, देवताहरूलाई बोलाउन नसके पनि यी माँ भगवतीका पाठहरूले, बाणीहरूले हामीलाई पवित्र बनाउन सकोस् यो भावको साथमा दुर्गा सप्तशतीको चण्डी पाठ यहाँहरूलाई श्रवण गराएँ। र गुरुकुलको अवस्थामा रहँदाखेरि पाठ गरिन्थ्यो, पाठ गरिराख्ने अनुभव छैन। मन्त्रहरू वाचन गर्दा, यी श्लोकहरू वाचन गर्दा कहीँ ह्रस्वहरू, दीर्घहरू, वाइमत्रहरू जहाँ जहाँ पनि गल्ती भएका छन् माँ भगवतीले परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। हाम्रा ती अपूर्णतालाई परिपूर्णता स्वयं माँ भगवती नै हुनुहुन्छ भन्दै आजका यी दुर्गा सप्तशतीका पाठहरू, मन्त्रहरू यही माँ भगवतीका चरण कमलमा अर्पित गर्दछु। जय माताजी, जय भवानी माता।